ধনে যে সনে চন্দ্রমা সেই পরি রাজ যেমা ধনে যে সনে চন্দ্রমা সেই পরি রাজ যেমা ঘন ঘর 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 ঘড়ি কানত ভিড়া ভিড়ি ঘন ঘর 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 ঘড়ি কানত ভিড়া ভিড়ি কগুচি কর জড়ি ঘাসি ভূমিরে পড়ি কগুচি কর জড়ি ঘাসি ভূমিরে পড়ি হায় কৃষ্ণ বলি দারু জীবନରେ ঘন শ্যামকু কহ গো দুটি গজাই দুটি গজাই দুটি গজাই ঘন শ্যামকু কহ গো দুটি গজাই দুটি গজাই দুটি গজাই छुआ जुड़े अचानक गुलगुला है गुलगुला जो पिटा मरा नहीं करो जुड़े छुआ हेले न है जुड़े बोले एबोटी जानता चल छाड़ रे नाले छुआ माने बिसिकबे जैन छगिनी गुडे कथा करो से पीड़ा घर के कहि देबो तमर भाई घरे कहि पठै छ तमे कहले से माने आबे बोलबो दुती का बोइले जाऊ छे मोही मोबल सजनी मानिल नहीं तुरी राधिका न देले उत्तर तुरी राधिका न देले उत्तर भला पेटे गुटे मारुति कर किछि धुती पर बेस कृष्ण कानन आगो दक्षिण जसोदा सुत आर पचारंती सही की महिला रे आगो पचारंती सही की महिला रे सजनी गो सखी को आंसू अच्छे के नाए मोर माई घंडी के जइथिलो जइथिनो गो बाबू काई देखो हैं कैसे देखू कोना कैसे देखू हेंता नहीं से सजने संगे महाप्रभु सत को आगो जे हां आगो बाबू তোমার মাই ঘরে কহি পটেছ যদি মোর ভঞ্জা রে মুকর পিলা কহি দেবা যে পিলা নিজে হবে বলছ ও হেন্তা के ওই গো বাবু রে শুন তো তাহলে কেনতা করমা বলছে কেনতা করমা হ্যাঁ সজনী ঘরে কে যাই তো যা বলি কইছ মা ও হেন্তা के নিজে যা বলছ রে নিজে জিবার के পড়বা তাহলে দুতি জিবে হ্যাঁ গো বলে তুমি তালি বসছে আগো বাবু হেনতা হলে জীব গো তুমি হ্যাঁ হেনতা বলছ হয় এই জিমা পিলা তাহলে তুমি যো হেনতা হলে ঠিক আছে যাচ্ছে হ্যাঁ যো যো যে শুনতা পিলা যে মাই ঘন্টি के जिमा का बोलছে जिमा है सत्य के आए हे दूती का मुखरो सूर्य अच्युत
মদন জনারে তনু আনত কলঙ্ক তেজি উঠিলে মোহন চন্দ্রসেনাপুরী কলে নমন রাধা শয়ন মন দুয়ারে প্রবেশ হই হৃষিকেশ নারায়ণ নারায়ণ প্রভু কবাটরে দেলে গুরু নারায়ণ বাবুরে এটা মাই ঘরকে আসলা গা বলছে মাই ঘরকে আসলা তোমার মায়ের ঘরের ঘর বুঝলো কে হয় হয় নেইছে ওইটা টাকার